Hello guys, manuyo tayo guys. Maraming manuyo ay doon guys. So guys, grabe guys, manuyo ay guys. Unas na guys. Siyaya natin guys. Ato siyaya nato guys. Ito siyaya guys. Nakita tayo ng wing-wing guys. Ayan guys, oh, kalawing. Kuha ni. Ayan kunti. Sepati. This is kung di mga gadid. Palisto natin guys, oh. Ito na guys, kita na tayo ng ano guys. Ng ini oh. Charang. Maliit siya guys. May laman. Ito pa guys, kita pa tayo guys. Funny. Ito guys. Charang. Kuha ni Yaya, ginuho ko yung mga pakit. Nina! Ito pa guys, ito guys, ito guys. Hindi kalista ni Yaya guys. Si Yaya guys, nakakita guys, iton guys. Shoot the ball. Yes Yaya. Yun ako na si Yaya guys. Grabe naman UI guys at si Yaya guys. Guys, tingnan mo man na UI doon. Dito pa marami. Doon pa. Ano yan? Nakakuha man ka Yaya. Hala guys, may ano guys, may balat-balat. Ito balat. Balat guys. Ano Yaya? Adyo yung Yaya, di ako na. Si Yaya guys, grabe kay strikesta guys. Sorry guys, nakikita tayo guys. Ito guys, yan. Yan. Tingnan mo guys, oh. Diba? Kunin natin guys. Oh guys. Guys, si Yaya guys, ano ng isda guys, aman. Sure kung isda. Sure ko ito isda nini. Bas kung donsor. Si Yaya guys, naka-stricta guys. Nagpayak-payak kung kuan guys. Isa. Ito, isa guys. Ubus na kung klaro. Kuha ni Yaya guys. Ito guys. Ang galing-galing ni Yaya guys. Pakita guys. Ito pa guys. Sandili. Kuha. Pakita. Yaya. Lamang. Malang balat to guys. Ito guys si Yaya guys. Oh, nag-bit-bit. Grabe ka sexy guys. Tinawag tayo ni Yaya guys. Oh man. Haman. Hi. Uman Yaya. Wala guys, ang laki-laki guys ang kuha natin guys.
Kunin mo yaya. Shoot the bull yaya. Oh, butang usap. Ay yaya. Kunin mo yaya. Lusot. Listo ni Rara. Guys, ang mga aso guys, nag-uwang-uwang guys, may kalag. Nakatakot guys, ginoo ko guys. Natakot ka yaya? Yaya. Pagbuha pa ni yaya guys. Guys, may isda guys. Ito guys. Duto guys. Ni jara isda ni. Hello guys, ang bait-bait niya guys. Bye-bye. Ito guys, may ganga guys. Tiyadang ay malang. Lamang ba dyan to guys? Ang grabe naman kayo nakadagat guys. Ano? Ang taglaw mo ni? Kabukot pala ba ito? Awasan mo din hini. Dito ni sa unan. Awasan mo ko ini. Lagay may isda guys. May isda guys tayo nakita guys. Ito guys, tignan natin guys. Ano guys? Ni patay guys. Pinakso ka guys. Ito guys, so tingnan mo.